फोटो बसना होता ना आगरे अरे आंबो इटी दीटा पड़िछु नै लगी देखंतु आउ आंब आमे बहुत कुड़े सारे सेटा घरे गले मु आपण मानकु देखेबी से। हाय नमस्कार मु दिव्या आपण मानकु स्वागत करुची आम चैनल दिव्या की दुनिया को। आज आम चैनल रे आमे 3 जन सारा अच्छे आ ब्लॉग भी आज 3 जन सारा स्टार्ट करछे। आज पागटा जहा कहतु बहुत सुंदर है माने बब्बाल है आमे आसिकी बाड़ी रे ही ब्लॉग स्टार्ट करछु। राति सारा सुईने छुआ हैरान करथिले आमे बाड़ी बुलिया पई जाउचे आमे नुए छुआ आज प्रथम थर जाउची बाड़ी बुलिया पई। चलंतु देखेबी आम बाड़ी रे कोन कोन गछ अछि आउ कोन पई आमे जाउछु सेटा आपण देखिए शेष पर्यंत वीडियो को देखंतु स्किप करंतुनी आ जो माने सब्सक्राइब करनांती आम चैनल को जल्दी जल्दी जाइकी सब्सक्राइब मध्य कर दियंतु। पो आगरे अरे आंबो इटी दीटा पड़िछु नै लगी देखंतु एटा गोडियाटा सुखी आसलानी अपरिष्कार होई सेति पई हेले आमे आसछु एक्चुअली आंब कुड़िया पई। एटा देखंतु केते बड़ बड़ आंब ए वर्षा पागर जिबानी की छुआ चाहिछि कहला कियाडा आसछ आमे किसडा को ना छुआ इमा बांसरा एमती कहीं जी माने हमको देखी कि बो भी सोई परलानी बो भी आछे ये हां ए न सडी जाउनी छोकनी एडी सपुरी गछरे सपुरी केतरा धरची पाइनापल सपुरी आपण को आडे कोन कहंती आम आडे एठी सपुरी कहंती ना ना कांधरा खाई गला से एठी गोटे आमर गड़िया दुईटा गड़िया पारेला परे आमर देखंतु काई सीरियली देखंतु आंब गछ बाड़ी रे आमर चारिपटे बाड़ कड़े कड़े लगाई आंब गछ आ सबु गुड़ार आंब बहुत मिठा गोटे दीटा गछर आंब खट्टा अच्छी ना सबु गुड़ार आंब होची मिठा। चलते जी आंब पड़ी देखो आउ ये आंब कुड़िया आम आसचु पवन भी आज क्वालिटी पवन दौर एटा मो बाड़ी आ कदली गछ अच्छी ये मापू आम छिड़ाईचु आंब कुड़िया आसचु चुआ मोबाइल आमको देखी बो भी रही पारे बो भी पाछिया धरिकी आसले आमको मना करते आम पलि आसले अरे बाड़ी भीतर आम बाड़ी भीतर असुविधा आउ आंब आमे बहुत कुड़े सारे सेटा घरे गले मु आपण मानकु देखेबी से जाइचंती सेपट आड़कू बाड़कड़ आड़कू देखि पारथिबे कढ़िया पे आउ आमे माँ पुओ टिके रील्स करथिले एठी देखंतु पाछियारे किछि अछि एठी तळे किछि पड़छि छुआ तंदूर पीस खाउछु ना पळे आसले ताको भूक लानी गले से भात कि पखाळ खाइदबो टिके पखाळ माछ भजा खाइदबो टिके ता बापा माँ तो खांतीनी से खाइदबो टिके आउ एठी हमर गोटे ताळ गछटा गड़िया भितर पड़ी जाइछि देखंतु कांदिला कौन पड़े आसले आ बाड़ी बेस किसी देखे पारे से आंब कुड़े बो आ से नहीं पड़े आसले आम घरे पहुँची गलु ये गोटे आम जामकुड़ी गछ अच्छी जामकुड़ी गोटा पड़ी देखो नष्ट हो जाइए आज मोर इच्छा अच्छी टे जामकुड़ी खाइबा टे लंका लुण दलिकी मात्रे ये आमर काद हो अवस्था रोनी गुड़ धुईक आइली तथापि काद हो गला ना बहुत काद होइछि बो एति आंब नहीं गए ना के धरी छिड़ा हो
चिमिनी लाइटा जला हवा बोधे चिमिनीटा दे दो आज आमर बिरयानी केत जन कर 2 जन कर ना 3 जन कर ना 4 जन कर चिकेन 250 है हाँ हो मार्केट आज पूरा फांका ये इलेक्शन पे पियाज जोड़ काटिकी ये जो बना हबो फ्राई करा हबो रेडी मैरिनेट करके रखी दोछ अब मैरिनेट करके रखले भी भलो हो हाँ बहुत चिकन भी आछि आज एतोड़ चिकन हाँ पैसा नहीं हाँ एटा कोन कोन दिको ना बरिस्ता कोडा माने कुमती सम अलगाडे बरिस्ता को आलू कते गोटे दबा ना दीटा 4टा खंड दे 3टा माने 4 फाड़ हाँ खाली बिरयानी कचुम्बर करबनी बिरयानी कचुम्बर आ चिली चिकन टिके कोन घरे होटल में रेड चिली पड़ा तो सब खाली पड़ा रेड चिली जदि जीवार था ताले मुझे 250 ग्राम चिकन आनता ना को पैसा नहीं बोले 250 ग्राम चिकन चिकन आनलो हाँ सेतिकी नंटा 4 हाँ ठीक ना हाँ आमर एते पैसा केडे आछो नहीं गरीब लोक हाँ तो गरीब लोक ना पैसा थिले तो आम लाल मिर्च खाई दे आसता एत कष्ट करके आलू चोपा छड़ी था ना तू ना मु 200 चिकन आनता ना 250 चिकन आनता को भगवान के नाम शिखे जी बहुआ ने बहु जतना देह खराब आ तापर तो मोरा उठ बुआ छी बनी के एटा भी करो ढाली मैरिनेट जो होई की थिला ताको पियाज हे गला परे कसा हबो फिर पियाज फ्राई खुल देजी बिरयानी तो बेसी समय टाइमिंग नहीं ना टाइमिंग माने प्रोसेस टा घंटे ए मैरिनेट रखिबा टाइमिंग टा ठीक है रखिबा तापर ए प्रिपरेशन हमरा अल्प ओली सिना फटाफट हेला ये गुट्टे लाने बा हां केता आनलो को बाटा बढ़िया देखा हो तरकारीटा बिरयानी कषा हाँ माने मत गोटे जिनस टे डर लगु छोटिया पीस जो अच्छी बिरयानी खुली जीव कि ना हाँ एटा परा सेइ लागि करूछु शॉर्टकट रे एटा अलगा प्रोसेस रे करछु सब दिन जेंति करे सेंति करूनी हाँ एटा टिके अलगा रे करछु एटा होची डायरेक्ट करूची पियाज मसला और कसलिन तो एटा हाफ 50% ही गले राइस कर ढाल देबी एठी हां एटा रे ना अल्प राइस अछि ना हां आ बड़ जगह कहीं करी खाली चिकन होबाटा टाइम ना चिकन टा जर कहि छी तो बिरयानी करनी मुड़ी दिटा खादा ना ना एटा खाइते भल लागियो एंदी बड़ बड़ पीस पूरा मस्त लागियो अलना छी हे बासना कहि होछ तुम भी बासना जानि बच्चा ए बाबा मो क्वालिटी रे पड़ेला जानो कड्डबळ रोछ एबे लेयरिंग कर देबी हां हम अल्प होच बोली करे रे ही कर देबी आ जदी बेसी जहरा होतो से तो बड़ डिश रे करिवे आ এটা ঢাকুর দেবো না সজবাজ করিবেন না এটা ঝিয়ে যেমনি বাপ ঘর যায় সজবাজ হইকি বিরিয়ানি হলে সে
ବାପ ଆଇଁଷ କଲେ ନା ନା କ୍ଷୀରଟା ହଁ କାଇଁ କ୍ଷୀର ଆଣିବେ ଆଣିବୁ ରଖିଦେଇଛି। ସେ ସେଟା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଜୁସ୍ କରିବ କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର କେତେ ଛିଣ୍ଡିବ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବ ତମେ ପିଇବ ନା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଜୁସ୍ ନା ତମକୁ ଆମ୍ବ ଭଲ ଲାଗେନି ମୋର ଆମ୍ବ ବଳା ମୋର ଆମ୍ବ ମୋର ଆମ୍ବ ଭାତରେ ଖାଇନି। ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଖାଇବନି ତ ଆମ୍ବ ଖାଇବ ହଁ ବୋଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିବା ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଆମ୍ବ 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 ଯୋଉ ଚାଲିଛି ନା ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ। ବୋଉ କହିଲା ପରେ ଆମ୍ବ ଖାଇବ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଖାଇବନି ଆମ୍ବ ଖାଇବି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଖାଇବି ନା ପୁଦିନା ପତ୍ରର ସର୍ଟ ଅଛି। ମରିଗଲା ଗଛ ଗୁଡ଼ା এটা জস্ট কলর পাই এটা কলর এটা কেশর পকা ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଲର କେମିତି ଆସିଲାଣି କେଶରର। ଦହି ପକଉଛୁ ନା ଘିଅ ଟିକେ ଆହୁରି ଅଛି। ଦିନେ ଆମର ଇଏ କରିବା ହେଲା ଏଇଟା ଟିକେ ଚା ତ ମିଶାଇକି ଖଟା ମିଠା ତମେ ନିଜେ ଚାଖୁନ ଦେଖା ଦେଖା ଟିକେ এটা রোজ ওয়াটার পড়লা କେଉରା ଏବେ ରୁହ ସେ ଜୁସ୍ କରିଦବ ଏଇନେ ବଢିଆ ଲାଗିବ ଖାଇଦବ ନା ମୁଁ କ୍ଷୀର ଫିର ପକେଇନା ଖାଇବି କ୍ଷୀର ପକା ହବନି ମା 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 ଠିକ ଅଛି ବଡ ବାସିବ না না କିଆ ଫୁଲ ବାସିବ ହଁ ନା କିସ ଏ କେଉରା କେଉରା ୱାଟର ତମରି ପାଇଁ ବନୁ ସେ ଦେଖ କେମିତି ବାସିଲା ଖାଲି କିଆ ଫୁଲ ବାସୁଛି ନା ବୋଉ କି ଆପଣ ବାସୁଛି লাস্ট নট দ্য লিস্ট বিরিয়ানির হিরো ଯେ ଏଗୁଡ଼ା କାଟିକି ମୁଳ ଲଗେଇଦେବ ନା ନା ଏଇନେ ଦିଅନି ବାପା ମନା କରିଛନ୍ତି ଆଚାର ପାଇଁ ପାଚିଯିବ ଯେ ପାଚିବନି ଏଇ ପାଗଟା ଠିକ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଦେବେ ବଡ଼ ବାସ୍ନା ହଉଛ ନା କିସ ବାସ୍ନା ହଉଛି ଖାଲି କିଆ ଫୁଲ ବାସୁଛି 10 ଟଙ୍କା ভুয়া হবো না ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତାକୁ ଆଜି ନିଦ ନାହିଁ ଛୁଆକୁ ନିଜ ନାହିଁ ବିରିୟାନୀ ତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ପାଖରେ କଥା মানে টেস্ট লাগবে ଶୁଖିଲା ହେଇଗଲା କି ନା ଦମ ହେଲାନି ଏଇଟା ପ୍ଲେନ୍ ବିରିୟାନୀ ହେଇଗଲା ନା ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛୁ ଆଜି ବିରିୟାନୀ ୱିଥ୍ କଚୁମ୍ବର ତାଙ୍କର ବିନା ଦହି ମୋର ଦହି ତାଙ୍କର ବିରିୟାନୀ ସହିତ ଆମ୍ବ ମୋବାଇଲ ଟିପି ଟିପି ଖାଇବାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ହେଇଛି ହଁ ଶୁଣାଗଲାନି ହଉ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ୱେଟ୍ କରିବୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଏଠି ନାନୀ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ବର୍ଷା ପାଗରେ ଆଉ କ'ଣ ହବ ଆଳୁ ପକୁଡ଼ି ଛଡ଼ା ବର୍ଷା ବର୍ଷା ନା ବାତ୍ୟା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ସକାଳଠୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି ଆଳୁ ପକୁଡ଼ି ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଏଇନା ଆମର ଆଳୁ ପକୁଡ଼ି ହେଉଛି ତ ଏପଟକୁ ପଳେଇବା ଓକେ ଫାଇନାଲି ଆମର ଏବେ ହେଉଛି ଆଳୁ ପକୁଡ଼ି ବର୍ଷା ଦେଖିବା କେମିତି ଦେଖାଉଛୁ ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ବର୍ଷା ତ ଦେଖାଉନି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଖାଉଛୁ କେବେ ଘରେ ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକୁଡ଼ି କରି ଖାଇବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଓକେ ମୁଁ ଆଳୁ ଆଉ ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକୁଡ଼ି କରିଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାରରେ ବସୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଦେଖେ ଆଣୁଛୁ ଜେଜେମା ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି କେନେ ଆଉ କିସ ହବ ଏଠି ଅଂଶୁମାନ ମମିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଉଠୁ କାମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି
ବିନୋଦ ଏଠି କିଛି କରୁଛନ୍ତି କ୍ଲିୟର ଖେଳୁଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗିଡ଼ା କ୍ଲିୟର ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ବନାଉଛନ୍ତି ବିନୋଦ ଅଂଶୁମାନ ନାଗି ଏଠି ଭାଇ ଏଠି ଆମ ବାପା ମା ଶିଖଉଛେ ଏଇ ଆଦେମ ସିଏ କହିଲେ ବାପା ବାବା କହିଲେ ବାପା ଏଇ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନା କରାଇଛ ନା ବାପା କହୁଛୁ ଏଇ କହି ନୁଚିକି ଚଲେ ତାର ଚିକୁ କାନରେ ମନା ସୁନ୍ଦର ଏବେ ତୋର ଶୋଇ ପଡିକି ମମ୍ମି କୁ ଫୋନ ଧରିକି ଆଇ 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 ଚିକୁ ମୋଡା ଶୁଖିଗଲା ତା ମୋଡା ଟିକେ ଦେଖା ଫୋକସ କର ପଳେଇଲା ଆଦ୍ୟାଂଶ ଟିକେ କହିଲେ ବାପା ବାପା ଓ ବାପା ନାଳ ହୋଇଗଲାନି ନାଳ ହୋଇଗଲାନି ରେ ଓ ବାପା ବାପା କହିଲ ବାପା ବା ଆଳୁ ପକୁଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଛାଡ ଛୁଆ ଖାଇବୁ ନା କିଛି ଇ ମା ଲଙ୍କା 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 ଗୁଣ୍ଡ ପଡୁଛି ଲଙ୍କା ସେ କେନ ଖାଇବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଡେଲି ଖାଇ ଖାଇ ବିରକ୍ତି ହେଲାଣି ପକୁଡ଼ି ଖାଇବ ପକଡ଼ି ଖାଇବ ଖାଇଦିଆ ହଁ ଖାଇ ଦେଇ ଯା ଏ ଖାଇ ଦେଇ